크고 작은 섬으로 이루어진 나라 필리핀. 우리는 필리핀 7천여 개의 섬들 중에 특별한 사연을 가진 곳에 대한 이야기를 들었다. Ano po masasabi niyo about Siquijor? Siquijor, Island Taga of doon po Witches. kayo? Ande, Island of Witches. Island of Witches, yeah. Mangkukulam. Oo. It's like the Filipino version of black magic. Witchcraft, mangkukulam. That's it. 마법사들이 살고 있는 섬 시키호르. 젊은 여성들은 이 섬에 대해 말하는 것조차 꺼리는 것 같았다. Alam niyo yung Siquijor Island? 시키호르 섬에 대한 궁금증은 커져갔다. Natatakot din ako. Marami akong narinig na hindi maganda sa mga friends. Ganun. Yung ganun lang, pero kasi sa boat, sa ano pa lang, sa ship pa lang, meron na dun eh. Meron nang minsan may nilalagay sa inumin. Minsan may ganun na. Ano po yung nilalagay sa inyo? Hindi ko alam. Minsan mga parang mga, naririnig ko lang doon sa mga kakilala ko yung mga butil-butil pa ba ganun. 필리핀 사람들이 두려워하는 시키호르 섬의 마법. 그것은 과연 존재하는 것일까? 마닐라에서 비행기로 1시간. 우리는 두마게떼에 도착했다. 이곳은 시키호르 섬으로 가는 배가 드나드는 곳이었다. 우리는 이곳에서 30년 동안 식당을 운영하고 있는 한 할머니를 만날 수 있었다. Americans, Germans, Italians, getting intermarried these people there. 유럽에서도 신비의 섬으로 알려져 있는 곳. 과연 시키호르 섬에서는 어떤 일이 일어나고 있는 걸까? 필리핀에 온 지 사흘째 되는 날, 우리는 시키호르 섬에 도착했다. 여느 섬에 비해 별다를 것이 없어 보이는 조용한 섬이었다. 우리는 마법사를 만나게 해주겠다는 현지인을 따라 나섰다. 한참을 달렸을까? 현지인은 갑자기 차를 세웠다. 그리고 우리에게 몇 가지 주의사항을 알려주었다. The way of questioning is don't ask him, are you a mambabarang? Are you a mambabarang? Don't ask. Maybe they get angry Why? because Why? are you a mambabarang? That is, you are accusing. Are you a mambabarang? Accusing. Yeah, you are accusing. Okay. Okay, but if you answer by way of can you show us? Do you know how to practice mambabarang? That's the nice. 저주 마법사 만바바랑이 살고 있는 집은 마을에서 떨어진 외딴 곳에 있었다. 숲을 지나 한참을 걸어 들어간 후 집 한 채가 눈에 들어왔다. 만바바랑의 집이었다. 언뜻 보이는 마법사의 모습은 평범했다. 약 30분 동안 취재진과 실랑이를 벌이던 남자. 그는 결국 취재에 응해주었다. 만바바랑은 우리를 만나자마자 자랑하듯 보여준 것이 있었다. 오래되고 낡아 보이는 노트. 사람들의 이름과 주소가 적혀 있었다. Ito yung mga pangalan. Halos puro patay na nitay. Halos patay na lahat ito. 노트에 적힌 사람들은 언뜻 보기에도 수백 명이 넘었다. 만바바랑은 이런 노트가 여러 권 더 있다고 했다. 이곳에 적힌 사람들 중에는 영국인과 유명 인사도 있었다. Buhol. From Bohol. Congressman Inting. Buhol. Congressman Inti. Sa akong kabahinan, basta di ko maka-okay nga dili ko gusto nga maudang pala ko mo diri na ako nga pakitabang og dili na ako trabaho kay unsaon man mamaya akong trabaho nga hinay ka naman ako ni padayonan na man ako. 바로 그때 얼굴을 가린 한 여자가 만바바랑을 찾아왔다.
저주를 의뢰하려는 사람이었다. It's a secret. It's a quarrel between the wife and husband. 의뢰인의 오빠라는 남자는 여동생이 남자친구 때문에 몇 달 동안 고민해왔다고 했다. Ano daw yung dahilan? Kung bakit gusto niyo magbuka ko? Kasi naghiwalay sila. Humiwalay? Kasi may ibang silang bahay. Babae. Siman ba yung lalaki? 남자친구의 사진을 받은 만바바랑은 어디론가 사라졌다. 그가 모습을 드러낸 곳은 공동묘지였다. 도대체 이곳에서 뭘 하려는 것일까? 우리는 그를 따라가 보았다. 묘지 한쪽 구석에 멈춰선 만바바랑. 그는 어떤 의식을 준비하는 듯 보였다. 지금까지 그의 저주를 피해간 사람은 단 한 명도 없었다고 했다. 의뢰인 남자친구의 사진을 보던 만바바랑. 그는 희생자의 이름과 주소가 적힌 종이를 태우며 저주를 시작했다. Magsakit na to ulo ato. Maghigda na to sa ilang Pinoyanan. 그는 공동묘지에 있는 악한 영혼의 힘을 빌어 저주의 마법을 건다고 했다. Kaya wa ko'y mahimo sa paghatag hukom ug balatian kundili igor ako magasumbong sa mga tawo nga dutan una kining makita kining pangalan sa inyong manimenteryo niya akong ikabutang kini sa pantheon. Basaha kining pangalana ug dad-a kini sa ilang Pinoy. 10년 동안 사람들에게 저주를 내렸다는 만바바랑. 그는 일말의 죄책감도 느끼고 있지 않았다. Sa mga tao dyan na akong nahibalon ako, sa akong katungod, mayong kong tao, pero sa naimadagop na ako, mapilit yun akong tabangan kung saan man kanang tao ng pagkitabang maluom yung punta. 저주 마법을 걸어준 대가로 그가 받은 돈은 15,000페소, 우리나라 돈으로 약 30만 원이었다. 필리핀에서 웬만한 직장인들의 한 달 월급과 맞먹는 돈이었다. 시키호르는 정말 마법의 섬일까? 섬을 둘러보는 사이 숲속을 헤매는 듯한 한 남자가 눈에 띄었다. 그는 혼자 이 숲속에서 뭘 하는 것일까? 우리는 그의 허락을 받은 후 따라가 보았다. 그가 도착한 곳은 동굴. 심상치 않은 기운이 감도는 곳이었다. 동굴 입구에 있는 낡은 천 조각들은 스산한 기운을 더하고 있었다. Nakabitay. Mga sanina na sa mga nagpatrabaho. Mga damit yan ng mga 그는 만바바랑이었다. 이곳은 저주를 내리는 장소였다. 그의 임무는 촛불의 힘을 빌어 악한 자들을 응징하는 것이라고 했다. 저주의식에 쓰이는 도구는 해골과 조그만 단지. 단지 안에는 바늘과 침 등이 있었다. 버려진 해골을 이용하면 저주의 강도가 더욱 커진다고 말했다. 그의 고객은 주로 간통이나 치정관계 때문에 고통을 겪는 여성들이었다. 필리핀 사람들은 80% 이상이 가톨릭 신자들. 여성들은 이혼하는 대신 만바바랑을 찾아와 바람핀 남편에게 저주를 내리고 있었다. Australiano ni. Kaysa may ba't ano na may babae po? Ipapatay. Papatay. Tulo ka birnis akong tagal. 만바바랑은 고객이 원하는 날에 희생자를 죽일 수 있다고 했다. 사람을 죽음으로 몰고 가는 저주의식은 시키호르 섬 곳곳에서 행해지고 있었다. 그렇다면
만바바랑의 저주를 받은 피해자는 과연 존재하는 것일까? 다음 날, 우리는 수소문 끝에 한 여성을 만날 수 있었다. 그녀는 어느 날 이유 없이 아프기 시작했다고 했다. Imagine me, ha? Lumaki yung tiyan ko, 4 months, na akala ko may tiyan na parang may gumagalaw na parang tumitigas dito, meron kang makapa. So, 4 months na hindi ako dinugo. So, I thought I was pregnant, no? So, when I went to my OB-GYN, so, nag-bleed ako after 4 months eh. So, delikado, sabi ko baka makuna. Kasi hindi ko pa nga alam na yun eh. Ganun ang nangyari. So, nung na-ultrasound na, so binigyan ako pang-hold, kaya makuna, kaya nag-bleeding na ako. Although basta fresh ang dugo. Yun lang na yung nangyari sa buhay ko first time. So, nung in-ultrasound ako, sabi naman ng doktor na empty yung uterus, very clean, walang problema, sa ibang organs, wala. Kilala na sa red ko siya. Binibelt ko sa katawan ko. 병원에서도 치료할 수 없었던 사베사 씨의 병. Wala lang siya. Ganun ka, manglakbay man ko daw ni. 사베사 씨가 마지막으로 선택한 것은 마나남발로 불리는 치료사를 찾아가는 것이었다. 마나남발이 준 약을 먹고 난 후 병이 나았다고 한다. Pwede ito pang lumay. Tinatrabaho na naman ako. Protection niya. Kasi talagang parang magic pag ininom ko eh. Diba, masakit na masakit yung ulo ko. Uminom na ako ng pain reliever or anong-ano. Hindi makuha. Pag inom ko nito parang magic eh. 시키호르섬 사람들은 마법사에 대해 어떻게 생각하고 있을까? 우리는 사람들이 많이 모이는 곳으로 갔다. Kung kuan yung iba, kung magawa, totoo. Kung yung iba, hindi yan totoo. So, yung iba po totoo? Oo. 우리는 마나남발에 대해 새로운 사실을 알 수 있었다. 그들은 단순한 치료사가 아니었다. 시키호르섬의 마나남발 중에는 유명 인사도 있었다. Wala na. Iyong kuan matalik kong kaibigan yan. Namatay naman. Yung naggamot ni Imelda Marcos, tong nag-ano ba sa Liti Island ng kuan siya. Kanang himbis isda ba si Imelda? During Marcos time pa. Motoy gatambal si kuan Imelda. 마나남발은 저주도 풀어준다고 했다. Doon sa baryo namin may pitbahay. Sabi daw, wala siya. Ulam na ano. Nagantian, hindi makalabas yung gabi. Nang wake sa hospital, nang confide sa doktor. Tapos balik siya dito, gamot na. 저주를 내리는 사람과 저주를 풀어주는 사람, 그들은 이 섬에서 함께 살아가고 있었다. 필리핀의 외딴 섬 시키호르, 정말 이곳은 마법의 섬일까? 우리는 필리핀 전국에서 환자들이 몰려온다는 한 마나남발의 집을 찾았다. 마나남발은 나이가 지긋이든 할머니였다. 미국, 일본에서도 그녀의 치료를 받기 위해 오는 사람들이 많다고 했다. Di na pa gani taga Sulangon, Amerikana gihapon. Gibun iyang kian ba? Daghang kaimbun ni. May gabi po. 밤늦은 시각 그녀를 찾아오는 환자들이 있었다. 그녀는 저주를 풀어줄 뿐만 아니라 지병이 있는 사람들을 치료하는 마나남발이었다. Ang sumasakit sa akin dito sa kanang katawan. 그녀의 치료법은 상상 밖의 것이었다. 치료 도구도 특별했다. 그녀는 맑은 물과 돌 그리고 조그만 막대를 준비했다. 그리고
환자의 아픈 부위에 컵을 대고 막대로 물거품을 만들기 시작했다. 이 치료법은 볼로볼로. 할머니는 시키호르섬에서 유일하게 볼로볼로를 하는 사람이라고 했다. 할머니가 물거품을 만들기 시작한 지 몇 분쯤 흘렀을까. 놀랍게도 맑았던 물은 우옇게 흐려져 있었다. Ito. May mga ano. 이뿐만이 아니었다. 컵 속에서는 뭔지 알 수 없는 이상한 물체가 나왔다. 환자의 몸속에서 나온 것이라고 했다. 할머니는 시키오르 섬에서 60년 넘는 세월 동안 볼로볼로 치료를 해왔다고 했다. No more. 할머니는 컵 속에 있는 돌이 사람들을 치료한다고 했다. 신비한 능력을 가진 돌은 그녀가 19살 때 우연히 얻게 됐다고 말했다. Kanang naligo makuan ng Lunes ug moto itong tubig itong kabaha ba. Dinha itong naamay pangpang ng mura magbalay ug kadak. Dako kay pagkapangpang unya. Naabay gapuyuan ang dili pareho nato. Ni naligo ko ako ra usara. Din sa nahapit na ko mahuman og kaligo. Gibutang ra ni sa akong ilisan kini. Gibutang ra ni. Then pagdungaw na ko sa usanina. Wala ko yung ko ano. Di man pud mulingon. Ang gihatkan di man pud baho. Ako lang gidakay para bang pagka ikatulog kagabi mo lagi nang do na may padamgo ba then doon makatabang bas mga tao nga ay gipabun-in nandun ay mga sakit usar man adto ag kurikong gamay ni pero bugat bugat ni dili ni bugat yan eh. 만화남발은 과연 사람들을 치료하는 능력을 가지고 있는 것일까? 시키오르 섬에 온 지 닷새째 되는 날, 우리는 이곳에서 가장 오랫동안 만화남발로 일했다는 한 할아버지의 집을 찾았다. 마침 할아버지의 소문을 듣고 온 외국인들을 만날 수 있었다. The book to backpackers. Yes, so I read it about the island, and it's read it's mystery island. mystery island. Yes. 덴마크에서 왔다는 헬레 씨가 먼저 할아버지의 진단을 받았다. 맥을 짚는 것은 우리나라 한의원에서 하는 것과 비슷했다. No. He know there is no sickness. There is no sickness. Yeah. Just holding. Yeah. Really? You can feel it in my arm. Okay. Really? Okay. Ibaloon kay kanang sakit kanang naisakit kuan lugar og mga ingon-ingon na ng puso ana ug walay sakit una na. You can try. Yeah. Yeah. I'm happy. 평소 아픈 곳이 없이 건강했다는 남자. 하지만 폰세 씨의 진단은 달랐다. Di tay sakit. Diing dapit ang may diferensya. Asa ko na yung dapit yung sakit? Ya din he. Sa likod. At baba. I burned my back a little. Take your shirt off. Oh, really? Meron. 남자가 셔츠를 들어올리는 순간 등에 커다란 화상 자국이 눈에 띄었다. After he was 2 years old when this happened. 오래전 상처라 본인조차 상처에 대해 잊고 있었다고 했다. 지금은 아무런 증상이 없지만 폰세 씨는 언제 화상 후유증이 재발할지 모른다고 말했다. sakit 그의 치료는 간단했다. 오이를 상처 부위에 바른 후 입김을 부는 것이었다. 예전에는 만바바랑이었다는 할아버지, 지금은 만화남발로 사람들을 치료하고 있었다. It was amazing. He could found my illness, caused to hold my hand and feel my pulse. So I think that is amazing. Really? Yeah. Pananglitan og hiluan ka. Og hiluan ka, mo inom kag madiutay ini. Di
Ikaw tay na kay protection sa imo ha. Una, inom kag gyutay. Basta ka ingon anang sabog na yung mga hiloan karon. Muna'y tambal. 약초로 만든 오일이 치료 비법이었다. Unsang sakita? Kanang ingon na mga kuan, kanang mga dagko ng tiyan. Di na ko mopasalig ana. Pan umaga, magamay-gamay na magtiyan. Makuha ini. Thank you. 만화남발이 사용하는 약초는 어떤 것일까? 우리는 집에서 약초를 재배하고 있는 한 만화남발의 집을 찾았다. 그는 코코넛 열매를 약으로 쓴다고 했다. 코코넛 기름은 위장병에 특히 효과가 있다고 알려져 있었다. 그는 환자들을 치료하기 전 신에게 기도할 때도 코코넛 오일을 쓴다고 했다. 만화남발의 집에는 솔바란 일로한 등 여러 가지 약초들이 자라고 있었다. 시키호르 섬에서 자란 약초들은 효능이 뛰어나다고 한다. Kini, tambal sa panuhot. Ne, tambal ni panuhot, tambal sa piang ng ihagi panuhot. Mao ni oy ihaklap dia sa may gibate. 만화남발은 약초에 자신만의 기운을 불어넣어 신비의 약으로 만들고 있었다. 마지막 날, 우리가 맘바바랑 두말라 씨를 다시 만난 곳은 성당이었다. 마법사와 어울리지 않는 듯한 장소. 그는 독실한 가톨릭 신자였다. Dili masugot. Ang ako lang pagsumbong din ikilang patron San Antonio kay mo nay kina isog ng patron din sa patron San Antonio ani simbana. Dili masugot ng Ginoo ang pagpatay og tao. Ang gusto lang pakitabang nako kanilang mga larawan. Kay kaning larawan ini kina kuan kayo ni isog kayo. 그는 다른 사람에게 저주 능력을 전수해주지 않는 한 계속 맘바바랑으로 살아야 한다. 그도 다른 맘바바랑에게서 저주의 힘을 물려받은 것이었다. 기도를 마친 그는 공동묘지로 향했다. 그가 멈춰선 곳은 꽃다발이 놓여있는 무덤 앞이었다. Kani mo ni namatay sa akong pagtrabaho sa pagdaot, pagtol. Dili ra kay katong nagdangop na ko, sila magpaybalo diri sa among balay. Wa man sila magpaybalo nga mo ilang tuyo na pagkitabang nako diri. 사람들에게 저주를 내리는 마법사인 그도 죽은 사람에게 안타까운 마음을 가지고 있는 걸까? 마법사의 섬 시키호르. 우리가 확인할 수 있는 것은 단 하나였다. 이곳의 샤머니즘은 다른 종교를 너그럽게 수용하면서도 스스로를 지켜내고 있었다. 이것은 수백 년, 수천 년 동안 이어져온 샤머니즘의 힘이었다. 몽골 중부에 위치한 육바크. 수도 울란바토르에서 차로 12시간 이상을 가야 하는 이곳은 전통적으로 말과 염소를 치며 살아가는 몽골 유목민들이 살고 있는 곳이다.
목장이 초원 한가운데 있다 보니 지키는 사람이 없는 밤이면 종종 야생동물들의 습격을 받기도 한다. 밤이 지나고 나면 목장 곳곳에서는 간밤에 불청객이 다녀간 흔적이 곳곳에서 나타난다. 가축들이 습격을 당하고 나면 꼭 나타나는 사람이 있다. 도대체 누가 이 염소를 습격한 것일까? Ингэж хадсан дээр. Уурлах юм байхгүй юм да. Өөрийн муугаас л өгч байгаа юм чинь ээж нь. Тэр амтын яг хоолоо олж идэн. ертөнцийн жамаар явж симхэл олдвол авна шүү дээ. Би сайн малдаад байвал өгөхгүй. Муу малж байгаа учраас ингэж ганц нэгийг өгöd байгаа. Тэгж л хэлгээс өшөө одоо арга байхгүй дөө. Өгөөл гэдэг юм чинь одоо. Ер нь 늑대 소탕 작전은 팀을 짜서 이루어진다. 재빠른 늑대를 잡기 위해서는 꼼꼼한 작전이 필요하다. нэгэн дагвар нэгэн дээгүүр нөхцөлдөг. Боот хоёр боотон дээгүүр дагвар авчих. Дахиад уулзах юм байна. Тэндээ уулзах юм байна шүү дээ. Тэндээ дахиад уулзах. Дахиад наашиг. Одооны арыг хуургээд юу орчих. Могоо машин замаар авчихын хөтлөөр. Наашиг орчих. Наашаа унаа шүү дээ. Манай хаварцны нэгээр айгүй ундаг шүү дээ. Тэ унчдаг даа. Тэгэхээр түрүү явж байна. Эсвэл тэнцэнийн хүн суулгах юм уу? Одоо мэдж байгаа шүү дээ. Тэ нэгнийхээ урд орчихгүй шиг тийм ээ. Зэрэг маягтай. 넓고 넓은 초원지대, 도대체 늑대는 어디에 있는 것일까? 자, би тэнд. За би энэ өчгний голлол зураг авалтаа цаад тэнцээр нь зураг авахулна шүүгээл. Би цаашаа гараад. 몰입꾼들이 산등성이 너머로 사라지고 나면 사냥꾼은 늑대와 맞닥뜨려 총을 겨눌 자리를 찾는다. 경력 40년의 베테랑 늑대 사냥꾼 냠잠츠 씨. 그의 60평생은 내내 늑대와의 싸움이었다. Энэ торлон дотор сайн. Тэр эрчлээтэй. Энэ цагаан газар сайн их хүчтэй. 본격적으로 늑대몰이가 시작됐다. 먼저 동물 소리를 내서 늑대를 유인해야 한다. 그때 яг тийм анчи хүн гэдэг чинь тийм үргэлэг суур хоёр настай хоёлаа баталгаатай байж яалдаг. Цаадхан ч мэддэг. Тэгээ тэнд цогн шүү яг энийг тэргээр аваач. Дээд талд нэг дуу тавих уу, доороос нь их өгсөд дуу тавих уу гэдэг үргэлэг нь мэдчихэж яг хүнээрээ асардаг шүү. Тэрний зүгээр нэг хүн үргээгээд өгөөч яах юм нөгөө. Тэгээ чи хөөгд тийшээс гараад явчих. Тийм ээ. Тэгээ мэдхгүй учраас тийм ээ. Тэгэхээр энэ ч бас хүн бүгд байдаггүй. Тийм ээ. Хүн бүгд нэг чиг тийм хүн бүгд байдаггүй л асуудал. Тийм ээ. 늑대를 기다리는 초조한 시간. 드디어 하늘에선 독수리가 모습을 드러낸다. 이제 곧 늑대도 모습을 보일 것이다. 늑대다. 마침내 몰입꾼에 의해 쫓겨온 늑대가 언덕 너머로 나타났다. тэр айгүй яаруу хаан яас сайн өнж сайн орж ирж бодохгүй. Хөөри. 몽골 중부의 초원지대. 냠잠츠 씨의 게르는 그 한가운데 있다. 여느 유목민들과 별다를 것 없는 그의 세간들. 다른 것이 있다면 그의 나이만큼이나 오래된 사냥총들이다. 그는 이 최고째 사냥총으로 지난 30년간 늑대를 잡아왔고 몽골 최고의 늑대 사냥꾼으로 훈장까지 받았다. 아들 5에 딸 하나를 둔 냠잠츠 씨는 대가족이 모두 한 게르에 모여 산다. 그는 늑대 사냥꾼 일을 하면서 이 대가족을 부양해왔다. Бидний гэр нь мэдээ орох цагаас л аав нь ан гөрөө хийдэг.
залуудаа бол бас ангиураа сайн хийдэг хүн байсан. Ер нь энэ аймаг суманда орон нутгийн нэлээд бас сайн анчин гэж бус хүмүүсээс үнэлэгддэг. Сум орон нутгаас ч гэсэн ер нь сайн анчин гэж одоо үнэлж явдаг. Энд эндээс ирсэн хүмүүс ирж хамт гөрөөлдөг. Одоо бид нар багтаа бол одоо зэрлэг гахаа ч юм уу тийм ээ. Тийм нэмтний ер нь агнсан мах шолоод иддэг тийм ээ. Тийм л байсан. 말과 염소를 키우는 냠잠치 시내의 아침은 말젖을 짜는 것으로 시작한다. 말젖을 짤 때는 말의 움직임을 잘 지켜봐야 한다. 자칫하다가는 뒷다리에 차이기 십상이다. 그래서 딸이 말젖을 짤 때면 늘 냠잠치 씨가 말을 잡아준다. 아버지가 잡아줘야 딸도 마음 놓고 젖을 짠다. 초원 가운데서 살아가는 유목민들은 대부분의 먹거리를 자급자족하며 살아간다. 자연 속에서 살아가는 이들 가족에게 사냥자라고 말을 잘 다루는 아버지는 존경과 신뢰의 대상이었다. Гүү саахад бол ах нар татснаас аав татснаар илүү байдаг. Яагаад тэгэхээр аав бол асар олон жилийн туршлагатай. Ах нараас илүү найдвартай. Яагаад тэгэхээр дөнгөж барьж байгаа үнэнд их ташгин байдаг. Толгой дээр гарна. өшөглөх аюултай. 냠잠치 씨가 늑대 사냥을 시작하게 된 것은 18살 무렵. 역시 늑대 사냥꾼이었던 아버지를 따라 사냥을 나간 것이 전문 사냥꾼이 된 계기가 됐다. тагаа гөрөлдөлдөө. Чануудад аргасан умчдаг юм байна. Хоёлоо хүрээд очсон ингээ өгчиж уулдаагаад. Ингээд газрын уруу толгойн хараад. Хой чигэд бууны хоолоор хатгаад ороход ухсыг. Бууны хөлийг хуухталж яваад. Одоо тэр бууны хөл гэж энэ юм биш энэ хоёр мод. Энийг тас хазаа. Тэгээ идүүлэх шахаж байсан. 오후가 되면 냠잠치 씨는 아들 5을 모두 데리고 초원 순찰에 나선다. 낮에는 가축들을 방목하기 때문에 초원을 두루 살피는 것이 5 아들들의 주요 일과다. 냠잠치 씨는 5 아들 중 막내 아무라를 부계자로 점찍어 놓고 있었다. Тэр хамгийн бага амраа гэж нэг шаарванд байгаа. Одоо энэ үргэж ба. Тэр юу нэг ирээдүйтэй. Ямар ч юм. Сүхвэрээд мод чаасан чадна, буугаа ирсэн чи буудна. Юм их давхар авьяастай. Би тэрийг гайгүй болохгүй санаж явдаг дотор. халдсан ч одоо баар. 키우는 말과 염소는 저녁 때가 되면 다시 목장으로 몰아 넣어야 한다. 늑대의 습격이 이루어지는 것도 이 밤이다. 그래서 냠잠치 씨와 그의 5 아들들은 순번을 정해 목장에서 불침번을 서고 있다. 초원에 어둠이 내리기 시작한다. Тэр бороо хамгаалахнуудаа сайхан авч байгаа. Эдгүүд нь хэрэгтэй байх шүү. 오늘 밤 당번은 막내 아무라다. 아무도 없는 초원에서 혼자 밤을 새야 할 막내가 안쓰러운지 냠잠치 씨도 초원까지 동행한다. 무뚝뚝한 그지만 막내를 혼자 두고 오자니 자꾸 잔소리가 길어진다. 조금 그 저기가 게리가 어렸어 만는데 하루고 사람말 못다 기가 못다 나도 오르고 때가 алтын шүн хэдийг ингээд оо сайхан эргээгээд яарлгүй явж ятдаг өглөө болоод гайрнуц эртгэн шиг хэдэн унахаа үйж аавна тэгээ харангууд одоо чоннохоо атгууч айлган үргэж батарна чон уулаад атуу мод үргэвлэн гоогоороо буудаад айлгаад ташгарч гууглаад тэгээ маннуд 불빛 하나 없는 적막한 초원의 밤. ганцаараас айхгүй гайгүй. Соннохоноос буутаа болохоор юм адумал үргэл буудаж өрчин. Тэгээ чинь айлах чинь. 막내 아무라는 이렇게 아버지의 뒤를 이어 늑대 사냥꾼이 되는 길을 배워가고 있었다. 초원에서 몇 시간 떨어진 시내 호타크운드르.
냠잠치 씨는 오늘 아침 이곳의 환경부 공무원으로부터 급한 연락을 받았다. 역시 호출은 인근 마을의 늑대 출몰 때문이었다. Ийшээ тээл гараад энэ бригад багмаа тээл энэ хоёр айдыг өнөө шинэ өдөөс ойрын хэдэн өдрөөс байлгаагүй гэж байна. Энэ нэг бас нэг 7 км өсч байна. Навтар сая ямж амсгаг одоо Сомон аймгийн хавар анчинг бас энэ тээлийн багт одоо чон хэлбэг байна. 2-3 хүн шинэ одоо 2-3 айлыг одоо унтуулсангүй 2-3 хонийн одоо малын нийтлээ ороо болгон одоо бас одоо төгшүүртэй байдалтай байна гэж үүднээс энэ анчиг дуусж одоо бид бас баригад бэлтгэж ийш нь одоо сумаас нэгдсэн одоо баригад бэлтгэж гаргах гэж байна. 이번 사냥에는 주변 마을의 다른 사냥꾼들까지 합세한 모양이다. 그들은 대부분 냠잠치 씨의 아들뻘인 젊은 사냥꾼들. Замбын даваа аваад урд руугаа ороод гэрэлдэж шүү дээ. Бүржүүдийг гэрэлдээд шууд айл тойроор тийм. Нарийн марийн байна. Тэг ань зөндөө тань. Үцгийг газар уу. Хамгийн гол нь нэг машин хэрэгтэй болчиход байна. Одоо болохгүй юу вэ хэлээ. Одоо хаашаа юу юм бэ? 몽골 초원지대의 주민들은 대부분 가축을 기르며 살아간다. 때문에 가축을 공격하는 늑대의 출현은 생계를 위협하는 큰 사건 중의 하나다. 어제 오늘 계속 늑대가 출몰했다는 곳은 호타크운드로군에서 10여 킬로미터 떨어진 펠르 마을. 다른 거기서 더러우지 돼. 늑대 있는 게 닿죠. 더러워. 그걸 이제 бид хэрэг хүмүүс энэ хайртайгүр яваад ингэж ороод энэ багтаанд яг тийм байна тий. Тэгээ дондор энэ хаанч одоо ингэж ороод суучихна тий. 아래를 닦고 사냥꾼들은 밤을 기다리고 있다. 늑대의 습격은 보통 밤에 이루어진다. 사냥꾼들을 부른 목장 주인은 사냥이 이루어지는 동안에 이들이 먹을 음식과 쉴 곳을 제공하는 것이 관례라고 한다. 그 사이 사냥꾼들의 대화는 늑대에서 최신형 사냥총으로 이어진다. 젊은 사냥꾼의 최신식 총에 비해 냠잠치 씨의 체코체 총은 너무 오래됐다. 냠잠치 씨 역시 새로 나온 총으로 바꾸고 싶은 모양이다. 최근 들어 사냥에 나설 때마다 종종 총알이 빗나가는 일이 잦아졌다. 냠잠치 씨는 그 이유를 환갑을 앞두고 점점 나빠지는 자신의 시력 때문이라고 믿고 있었다. 하지만 베테랑 늑대 사냥꾼이었어도 한 자루에 몇백만 원씩 하는 사냥총을 선뜻 사기는 쉽지가 않다. 10명이 넘는 대가족을 먹여 살리기에도 빠듯한 나날이었다. 냠잠치 씨는 젊은 사냥꾼의 총을 한번 쏴보는 것으로 만족하는 눈치다. 늦은 오후, 드디어 사냥이 시작됐다. 초원 한적한 곳에 자리를 잡은 냠잠치 씨. 사냥꾼들에게는 사냥에 나서기 전에 행하는 자신만의 주술이 있다고 한다. 그의 습관은 사냥 전 총 주위에 술을 뿌리고 그 자신도 한 잔 들이키는 것이다. 이렇게 또 사냥이 시작됐다. 밤이 왔다. 자정에 가까운 시간. 오늘 밤은 냠잠치 씨와 몇 명의 사냥꾼이 팀을 이뤄 나가기로 했다.
밤새 늑대를 쫓는 일은 냠잠츠 씨가 평생을 해온 일. 힘들 법도 한데 그는 지친 기색도 없다. 밤 사냥에는 자동차가 필요하다. 불빛 하나 없는 초원에서 자동차 불빛은 나침반 역할을 톡톡히 한다. 늑대는 자동차 소리에 도망가지 않는다고 한다. 물소리, 바람 소리와 같이 자연의 소리로 느낀다고 한다. 사냥을 시작하자마자 어둠 속에서 눈빛 2개가 빛나기 시작했다. 한 번의 명중이다. 냠잠츠 씨의 총에 맞은 것은 노루였다. 그러고 그만 어떤 그릇으로서 내길질 어떤 되게 어떤 앙음 되게 어떤 다른 내가 저는 전어 잘는 게 쓴 어떤 이거만 어떤 내길래서 앙 안쪽으로 열어서 내길래 저울 내가다오 내 저르심도 후른 안쪽 열은 되게 지어야 되겠지. 몽골에서는 가축을 잡으면 바로 가죽을 벗기고 고기를 따로 저장한다고 한다. 밤이 얼마나 깊었을까? 초원 가운데 다른 동물 하나가 등장했다. 곧이어 먹이를 쫓는 늑대도 나타날 것이다. 한밤에 추격이 시작됐다. 야생 늑대는 달리는 방향이나 그 움직임을 예측하기 힘들 만큼 빠르고 민첩하다. 벌써 1시간 가까이 추격전이 계속되고 있었다. 잡힐 듯 총알은 자꾸만 늑대를 빗나가고 있었다. 아슬아슬하게 늑대를 놓쳐버린 다음 тийм олон удаад монох багтаад юм байна. Ачааг огнууд байсан. Зогсоод өглөөс тэрнээс илүү яах юм бэ та нар чинь. Хоёр би хэзээс ингэж буутахгүй эднэр шиг. Сумны гард. Бүх олцыг нь хангаж өглөө байхгүй. Игэрс. Одоо юм таарахгүй. Хари. Одоо гэрээ мэдэхгүй шүү дээ. Заманыг олно оруудаад байх. 몽골 제1의 늑대 사냥꾼이라는 냠잠츠 씨. 그도 이제 늙은 것일까? 은퇴할 때가 다가온 것일까? 착잡한 사냥의 밤이 지나고 있었다. 다음 날 아침, 냠잠츠 씨는 다시 집으로 돌아왔다. 겉보기엔 여느 날과 별다를 것이 없어 보인다. 몽골 최고의 사냥꾼이던 그는 어젯밤 사냥에서 젊고 새파란 후배에게 모욕을 당해야 했다. 가축들을 초원으로 내몬 뒤 그는 오랜 이웃이자 친구를 찾아갔다. 중요한 손님에게만 대접하는 코담배가 나오고 сайхан зусж байна. Тарган сайхан зусж байна. За, цэцгээ хүүч яасан том бол танихгүй нэ шүү цэцгээ. 평범한 안부 인사가 서로 오가고 나서 냠잠츠 씨는 그를 초원으로 이끌었다. 이웃인 그에게 부탁하고 싶은 것이 따로 있는 것처럼 보였다. 냠잠츠 씨는 몇 번이나 사냥 때마다 늑대를 놓치는 것이 무엇 때문인지 알고 싶었다. 가까운 거리의 표적인데도 번번이 빗나갔다. 어제 늑대를 놓친 것은 어쩌면 오래돼 초점이 잘 맞지 않는 총 때문일지도 몰랐다. 청년이었던 그가 노인이 된 것처럼 함께 초원을 누볐던 그의 총도 늙어버렸던 것이다. 그 어떤 것도 세월을 이길 수는 없었다. 착잡했던 그 밤을 보내고 난 뒤 그는 그저 오랜 친구와 술 한잔을 나누며 세월의 변화를 받아들이는 것처럼 보였다.
그날 오후 몽골 전통 의상까지 갖춰 입은 그가 부인을 태우고 나들이에 나섰다. 몽골의 수도 울란바토르. 냠잠츠 씨는 한 달에 한 번 정도 차로 10시간 정도 떨어진 이곳으로 장을 보러 나온다. 그가 맨 처음 들른 곳은 총포사. 총알이 다 떨어진 것이다. 냠잠츠 씨가 쓰는 체코체 총알은 고가라 한꺼번에 많이 구입하기가 힘들다. 새로 나온 신식 사냥총에 눈길이 머문다. 하지만 그는 가진 돈이 모자라 총알도 겨우 6개밖에 구입하지 못하는 형편이다. 한 달에 한 번 총포사에 들를 때마다 느끼는 아쉬움이다. 만약 저 총만 있다면, 마음 놓고 총알을 쏠 수만 있다면 그는 아직 젊은 사냥꾼들 못지않게 초원을 누빌 자신이 있다. ямар ч үг сайхан нүдний хараатай одоо ерөөсөө яаж одоо буутгал юм гараад би зүгээр дорн унгаана гэсэн тийм санаа ёстой нүдэн дээрээ харагдаж байгаа хүмүүс сайхан шүү. Наад чиг айгаа лалцгаа цааны гантай бивлээ гэх тийм бодох юм байхгүй. буутаал өнгөрөн ахаа аавын заадуу. 다음 날 또 한 번의 사냥이 그를 기다리고 있었다. 울란바토르를 다녀온 사이 늑대가 또 한 번 목장을 습격한 것이다. 늑대는 교묘히 덤불을 이용해 숨어 다녔다. 새로 사온 6개의 총알 중 절반을 사용하고도 그는 그만 또 늑대를 놓치고 말았다. 여기가 덜쩍은 어차피 없지 뭐. 제가 여기가 있어요. 나는 뒤기대 없고. 다음에 하기로 어떻게 샀어? 서로 세가고 다시. 저거라고. 아무도 안 본 적. 엔디. 인기지 오빠가 내가 하던 못 사갑시다. 저 옷도 옷다 내리겠지. 아까 어떻게 됐어? 늙은 사냥꾼의 하루가 또 그렇게 지나갔다. 다음 날 아침, 그는 평소와 다름없이 사냥을 나갈 준비를 하고 있었다. 광활한 초원, 그 초원을 누비며 그는 한평생 늑대 사냥꾼으로 살아왔다. 늑대를 잡는다는 것은 직업이기 이전에 초원에서의 생존과 결부되어 있는 일. 처음 늑대와 맞닥뜨렸던 사냥에서 배웠던 그대로 그는 또 아들에게 늑대 사냥을 가르칠 것이다. 그렇게 몽골의 늑대 사냥꾼은 초원과 함께 살아가고 있었다. 어떤 가서 그때 알았고 여기서 사무 갔고 대신 뭐 전대를 거당 가서 또 겨울도 그때 나오면 백두 서로 그거 있어요. 어떤 가서 했고 여기서 살 거하 턴다 또 언제 있습니다. 필리핀의 모내기 하는 풍경입니다. 우리의 모내기 모습과 다를 것이 없습니다. 주인은 일꾼들을 위해서 특별한 술을 꺼내옵니다. 필리핀 전통 술인 투바라고 하는 술인데요. 코코넛 잔에 한 잔 따라 마시면 하루의 피로가 말끔히 풀립니다. It's like the Filipino version of black magic, witchcraft, mangkukulam. 마법사들이 살고 있는 섬 시키호르. 젊은 여성들은 이 섬에 대해 말하는 것조차 꺼리는 것 같았다.
시키호르 섬에 대한 궁금증은 커져갔다. Natatakot din ako. Marami akong narinig na hindi maganda sa mga friends. Ganun. Yung ganun lang, pero kasi sa boat, sa ano pa lang, sa ship pa lang, meron na dun eh. Meron nang minsan binilalagay sa inumin. Minsan may ganun na. Ano po yung nilalagay sa inumin? Hindi ko alam. Minsan mga parang mga, naririnig ko lang doon sa mga kakilala ko yung mga butil-butil ba ba. 필리핀 사람들이 두려워하는 시키호르 섬의 마법. 그것은 과연 존재하는 것일까? 크고 작은 섬으로 이루어진 나라 필리핀. 우리는 필리핀 7천여 개의 섬들 중에 특별한 사연을 가진 곳에 대한 이야기를 들었다. Ano po masasabi niya about Siquijor? Siquijor, Island of Nandito po Witches. kayo? Hindi, Island of Witches. Island of Witches. 마닐라에서 비행기로 1시간. 우리는 두마게떼에 도착했다. 이곳은 시키호르 섬으로 가는 배가 드나드는 곳이었다. 우리는 이곳에서 30년 동안 식당을 운영하고 있는 한 할머니를 만날 수 있었다. Americans, Germans, Italians, getting intermarriages with people there. 유럽에서도 신비의 섬으로 알려져 있는 곳. 과연 시키호르 섬에서는 어떤 일이 일어나고 있는 걸까? 필리핀에 온 지 사흘째 되는 날, 우리는 시키호르 섬에 도착했다. 여느 섬에 비해 별다를 것이 없어 보이는 조용한 섬이었다. 우리는 마법사를 만나게 해주겠다는 현지인을 따라 나섰다. 한참을 달렸을까? 현지인은 갑자기 차를 세웠다. 그리고 우리에게 몇 가지 주의사항을 알려주었다. The way of questioning is don't ask him, are you a mambabarang? Are you a mambabarang? Don't ask. Maybe they get angry Why? because Why? are you a mambabarang? That is, you know, you are accusing. Are you a mambabarang? Accusing. Yeah, you are accusing. Okay. Okay. But if you answer by way of you know, can you show us? Do you know how to practice mambabarang? That's the nice. 저주 마법사 만바바랑이 살고 있는 집은 마을에서 떨어진 외딴 곳에 있었다. 숲을 지나 한참을 걸어 들어간 후 집 한 채가 눈에 들어왔다. 만바바랑의 집이었다. 언뜻 보이는 마법사의 모습은 평범했다. 약 30분 동안 취재진과 실랑이를 벌이던 남자. 그는 결국 취재에 응해주었다. 만바바랑은 우리를 만나자마자 자랑하듯 보여준 것이 있었다. 오래되고 낡아 보이는 노트. 사람들의 이름과 주소가 적혀 있었다. Ito yung mga pangalan. Halos puro patay na nitay. halos patay na lahat ito. 노트에 적힌 사람들은 언뜻 보기에도 수백 명이 넘었다. 만바바랑은 이런 노트가 여러 권 더 있다고 했다. 이곳에 적힌 사람들 중에는 영국인과 유명 인사도 있었다. Bohol. From Bohol. Congressman Inting. Bohol. Congressman Inti. Sa akong kabahinan, basta di ko maka-okay nga dili ko gusto nga
mo deng pelako rai mo diri na ako nga pakitabang og dili na ako trabaho kay unsaon